واتفقنا عليها هو انه لا الوداد نهضروا دابا غير على الوداد ما مسموحش تقول عندي غيابات لان عندها يعني واحد ليفيكتيف غيش يعني واحد تشكيله كبيره وبامكان اي لاعب يدخل ما تلقاش المشكل وما تلقاش الفريق. صحيح بانه كان لعابه اللي لعبوا بزاف ديال لي ماتش وخداو لا كومبيتيسيون ولعابه اللي يلاه غادي يبدا، ولكن هذاك اللاعب اللي غيبدا كيكون عنده واحد لا موتيفاسيون دو بلوس يمكن له يعطي اكثر من هذاك اللي انا غيقلب على بلاصتو ويبغي ما يرجعش اللاعب الاخر ياخذ ليه البلاصه. يعني بزاف ديال الامور. نزيدوا اكثر من هذا ان الوداد يعني بالاكسبيريونس اللي عندها ديال المدرب ديالها ولا ديال اللاعبين ديالها كلهم ولا حتى لا كارير الاخرانيه الباركور الاخر ديالو في لي كوب دافريك يعني ما كانش كتلقى مشاكل كثيره. كانت المشاكل اللي كتوقع هو في لا جيستيون ديال لونترينور في وسط الماتش. اما لا كاليتي جو راه عندهم ما عمرهم يلقاو مشكل. وكنظن انا عيب تكون مدرب مثلا الوداد بهذا الشيء اللي عندك وتقول انا راه عندي الغيابات. ما كنظنش. ووالد ما قالش عندي لي زابسون، راه والد راه خدام وعارف شنو عنده. يمكن كان عول على شي لعابه ما غيكونوش، ولكن اللعابه اللي كان عارف بانهم ما غيكونوش راهما ما كانوش في لا ليست دي لو ديبار. سو كيف راه عنده الفرقه باش انه يلعب. ديك الماسك راه سهل. غير هو دابا نشوفوا لا فورماسيون بوسيبل نحاولوا نتخيلوها. كنظن انه التكناوتي ما عندناش مشكل في لا ديفونس. عملود عطيه الله داري كومارا ولا ابو الفتح الميليو. نو مي حسوني نو Serkhat, même Hassan, pardon, même quand tu as Koumara, hein, tu peux avancer Aboul Fattah ou bien Koumara. كومارا لعب شي شويه مع بنزرتي ولكن bon. Non, mais écoute, ce poste-là, comme un numéro 6 peut jouer au stopper, comme un stopper peut jouer devant la défense. Quand tu veux sécuriser. Mais il a un effectif. Il y a un autre qui était venu du Wydad Temara qui joue. Ah oui, le Farhan. Mais écoute, mais bon, tu parles de la défense. D'abord, le milieu de terrain. Le vrai chemin blick. Ouais. Ou le milieu de terrain. Ngolo, Jebran, Hassouni, fixe. Ouais. Qui avec eux? Serkhat. Oui. Anas, tu sais Anas, il a gagné beaucoup d'expérience en jouant devant la défense avec Zemamra. Mais Anas a eu la formation de meneur de jeu. Mais après, ils l'ont reculé. Parce que toute sa formation, bon, tu parles de formation, durant toutes les catégories de jeunes, il a joué comme numéro 10. Yalla, la ligne d'attaque, tu as fait la ligne d'attaque, tu as... Benza n'est pas qualifié. Benza n'est pas qualifié. Avec Moutarji. Avec Benicho, convalescent. Oui. Opéré. Oui. شبقالك وعندك اوك بليسي عليك مصوبه لافي et tu as l'autre Sharasham. Je sais pas, Sharasham est qualifié. Sharasham est qualifié. Bien sûr, il est qualifié. Et le Wydad, pourquoi ils font les espoirs? Mais ils sont pas qualifiés. Non, attends, mais si on me donne la liste, écoute, il a avec quoi jouer? Tu peux pas jouer la Ligue des Champions et tu me dis que tu as 4 jours qui sont pas là ou 3 jours qui sont pas là, tu es en difficulté. Non. C'est le Wydad. Maintenant, tu as plus. Comment tu as plus? C'est... Cartier, il est parti. Donc, on va parler de Cartier. On parle de... Cartier est parti, Onajim est parti, le Kaby est parti. Oui, et voilà. Plus, non, et pour tout à l'heure, tu parlais de Skouma. Mais d'accord, bon, c'est... Skouma a le dernier match amical avec le Fatah. C'est Sergragui qui l'a fait venir de Khmesset. Oui. Mais après, avec Banzarti, il n'a pas joué. On sait très bien pourquoi il n'a pas joué. Oui. Cette saison même, il n'a pas encore joué. Oui. Alors là, bon, on parle de... Donc, la faute à qui? C'est à Skouma ou c'est à Banzarti ou c'est à Regragui ou c'est à Wydad? Non, mais Regragui, qu'est-ce que tu peux lui dire? Il vient d'arriver. Il y a la goal bismillah. Non, mais il vient d'arriver. Oui. Alors, il vient d'arriver. Oui. Et c'est lui qui est allé chercher Skouma de Khmesset. Ça veut dire qu'il fait confiance. Il a recruté pour le FUS. Oui. Il l'a fait jouer. Il jouait titulaire. Oui, il a joué combien d'années avec lui? Et pourquoi ces saisons maintenant, il ne joue pas titulaire ou même remplaçant avec... Même pas convoqué. Mais s'il trouve un effectif pléthorique et des joueurs plus compétitifs. Pour l'instant, ce n'est ni le premier, ni le second, ni le troisième choix. Il y a Regragui au milieu de terrain. Qui l'a trouvé? Il faut poser la question. Qui était au milieu? Il y avait Carti, il y avait Jabran, il y avait Jadi,
il y avait Hassouni. C'est la concurrence. Il y avait Sarhat. Il y a Karkash, mais il y a la concurrence est rude. Et Daoudi. Et Daoudi. Mais Donc Hassan, Skouma est valable pour le fils, il n'est pas valable pour lui. non, tu m'as pas compris. Lui, il vient. C'est Oui. lui qui est au terrain, qui est capable d'évaluer le niveau de ses joueurs. S'il l'a pas mis, alors qu'il était avec lui au FUS pendant des années, hein, parce que pour faire entraîneur, il faut être aussi intègre, il faut faire des choix judicieux. C'est pas parce que Mafias Atifa, Cora, tu le sais, Mafias Atifa, Anna, Machine ou bien ou Hoya, ce niveau là, non. Les Moudrib, les Ken, Lossal, il n'y a pas d'état d'âme. Moi, le plus en forme, sur le schéma que je vais mettre en place, c'est le jour aujourd'hui au Wydad, quand tu as Jadi, quand tu as Hassouni, tu as Jabran, tu as Karti, hein, qui sont compétitifs. Est-ce que tu vas prendre un joueur qui n'a pas joué toute la saison dernière? Mais d'abord aujourd'hui, il va jouer les utilités ou le dépannage. Mais bien sûr, tu es dos au mur. Non, mais بلاتي mais tout à l'heure كتقول لي بحال كنقولوا حنايا سي الركراكي هو اللي حيا سكوما جابوا من الخميسات الفيس جوي توجور تيتولير وي سكوما وي. جا الوداد وي. ما لعبش مع البنزرتي كنا كنعرفوا علاش ما لعبش مع البنزرتي علاش انا ما عرفتش ودابا ها هو مع الركراكي اون بليس حنا كنعرفوا حنا دي زونترينور كونت il vient un club comme par exemple le cas ديال الجعدي الركراكي جا مع الجعدي باسكو لو كان تري تري بيان جابوا معاه هو كيلعب تيتولير كنعرفوا دوطخ جوور دوطخ انترينور اللي كيجي معاه ان جور ولا دو حيت عنده كونفيونس فيهم كيعجبوه دونك يجيبوا معاهم الركراكي جا الوداد مي سكوما نو في با partie ديال هاد لي جور مي اتان ركراكي هو الكرتي مشى il est parti où est سكوما واسي حسن مي هو سكوما الكرتي مشى كارتي مشى والبارح مشى لا خلينا نكمل مي جا وليد مي laisse-moi terminer parce que ملي عرفنا حل الكرتي غادي يمشي دونك الركراكي كيس كيل فوزي il mettait الجعدي comme titulaire parce que il prépare الجعدي مع دوك لي ميليو تيران اللي هو حسوني et جبران